Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City, kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga puso, madamo gid nga salamat. Samtang sa Bacolod City man, seguridad sa bahin sang Barangay Felisa mas ginpahugot pa sa kapulisan bangod sa ginapahay presensya sang mga rebelde. Yaring balita nga aton gintutugan. Ang damo pumuluyo, kulubaan. Diba si magka-enkwentro sila yan, pumuluyo, di madalahig. Tanin dyan sila kalabot para nga malinong hindi nga barangay. Hindi malikawan sa mga residente sa Barangay Felisa nga makabatyag sa kabalaka sa ila seguridad bangod sa ginapahay presensya sang ginapasuni rebelde nga grupo sa lugar. Mismong kapulisan ang nagkumpirma nga may sighting sa grupo sa lugar humalin pa ulihi nga simana sa Disyembre, tubtob una nga simana sa Enero. Ginatutukan sa kapulisan nga posible ginabalik-balikan sang grupo ang ginapatukod nga 145 MWP Solar Farm Project sa boundary sa Barangay Felisa kag Barangay Tabunan nga sakop na sang Bago City. Dako nga bag-o nga project subong nga napatindog sa amon area. Luwas dira ti syempre nga base nga target man ang station namon or iping namon nga mga detachment. Apisar wala nagatubang sa kamera. Ginkumpirma sa mga ground kag security personnel sang solar farm nga may nakita sila nga sighting sang grupo sa lugar. Kag sila man ang nag-report sini sa police station nga pila lang ka metros ang kalayoon halin sa ilang nga lugar. Masugot subong ang seguridad sa palibot sa Barangay Felisa bangod sa insidente. Ginapahanumdum man sa mga residente nga mangin alerto kag gilayon nga mag-report pananglitan may makita nga presensya sang mga rebelde. Maybe gusto lang nila nga magpakita man kag mamahog para nga kung may ginapangayuan sila mga negosyante. Gina-encourage kinaton ang tanan ang business sector nga hindi mag-support sa ila. No? Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, on Western Visayas.